Kao što smo rekli, našli smo someljerku i ona će nam prezentirati Punta Greco da vidimo da li smo bili u pravu s kojim jelom to sljubiti i kako će to izgledati. Nena, pozdrav. Someljer, šta je u stvari someljer i šta someljer radi? Someljer ima jednu jako bitnu ulogu u restoranu. Dakle, smatram da izvrsno jelo, krivi odabir vina može upropastiti jelo, kao što i krivi odabir jela sljubljen sa određenim vinom može upropastiti vino. Tako da šef kuhinje i someljer restorana mora biti najbolji prijatelji na poslu i moraju usko surađivati i sljubiti vino sa hranom i obrnuto da bi naši gosti bili zadovoljni. Možemo to kratko ljudima reći šta se traži kod sljubljivanja jela i vina? Jednostavno vino mora pratiti hranu i hrana mora pratiti vino. Znači nećemo sljubiti jednu svježu malvaziju sa jednim stejkom, na primjer, jer to Zašto? Zato što će stejk dominirati i jednostavno bude ubio tu našu malvaziju. Malvazija ne bude došla do izražaja. Znači uz malvaziju trebamo ići sa nekakvim laganim jelima, sa ribom, sa recimo lignjama. Dok uz neka moćna vina kao što danas imamo ovdje jedan izvrstan, poseban, jedno veliko vino, takvo jedno veliko vino poput Punta Greke treba pratiti jedno i ozbiljno, onako moćno crveno meso. Možeš nam to otvoriti malo da kušamo, Naravno. da vidimo kako to izgleda? Otvorenje ima svoja pravila, isto otvaranje vina. Otvorenja imaju svoja pravila, naravno, i to kad se nađete u restoranu, i konobar i someljer bi trebao raditi sljedeće. Znači, režemo kapicu. Vrlo je bitno vanjsko brisanje, mi to zovemo. Znači, ako nam je vino po čepu, TCH, onda sa svrdlom od otvarača možemo probiti zaraženi čep u vino. Okay. Vino je ispravno. Vi kušajte. Vino je prekrasne rubin crvene boje sa ljubičastim odsjajima, gusto. Miris je divan, miris ovog vina je zaista divan. Ovdje je totalno igra i voća, i mediteranskog bilja, i kakaa, i kave, zaista i višnji, i evo, zaista bobičasto voće dominira jako lijepo. Vino je suho, toplo, meko. Tanini su toliko ugodni, vrlo ugodni. Svježina, to je ta svježina koju ja recimo obožavam sa položaja Punta Greca, ta crvenica totalno daje tu mineralnost. Kako je mene moj mentor učio, kaže, kao da si zagrizao tu crvenicu i osjećaš tu mineralnost iz te zemlje. Također dominiraju bobičasto voće, ali aftertaste je trajan. Evo, meni se luči slina još uvijek. Vama isto? Kiselina odlično. Znači, aftertaste je također pomalo gorkast, ali mi to jako paše. Znači, ugodna gorčina. I ponavljam, to bobičasto voće i osjeća se ta kava i kakao. Tako da, evo, meni je ovo jedan izvrstan primjer Merloa. I kao što sam rekla, neki ljudi ovo vino uvijek imaju doma. Sam dobro rekla? Ja ga uvijek imam, da. Na vas si mislim. I ovo vino je zaista vino koje nema što ne bi moglo spasiti ako se recimo zaljubljeni par posvađa ili tako nešto što sam napisala u jednoj recenziji, zaista jedan izvrstan tipični Merlot za mene. Dobro, i to ćemo spaviti uz što?
To ćemo spariti sa jednim divnim stejkom. Naš sušef Vjeko danas je pripremio jedan divan recept. Dakle, stejk, znam da ima kremu od kave, a sve ostalo je tajna i on će vam to reći. Mi ćemo polako prema kuhinji da vidimo o čemu se točno radi. A ako ne možete naći sve to što je Nena nabrojala od bobičastog voća, kave, sve, nemojte se uznemiravati, ne mogu ni ja naći baš sve. To su someljeji, to im je posao. Naše je da uživamo u vinu. Živjeli. Živjeli. Evo, došli smo do kuhinje, idemo polako prema bifteku, tome se posebno veselim. Vjeko, biftek je tu, ali tako? Da. Kakav je to komad mesa? To je komad mesa od naše domaće podolike, vrsta junetine. Baš tu Da, autohtona istarska. Super. Onda ćemo posoliti. Nikad sol ne stavljamo prije, jer onda bi upio previše soli i onda bi bio preslan. To je krupno, to je Da, krupna sol. krupna sol ide odlično. Biftek, znači na tavicu. Da, samo Koliko se lagano, 2 minute s jedne i s druge strane. Nekad je glavna ovjeđe bila kuhača, sad su pit setu. Ovo nam je umak od kave, od Cirkolije, instant kava sa konjakom Hennessy To nam je krema od kurkume, jel tako? i celera. I celera. Da. Pa ćemo ga glazirati sa konjakom isto. Divno miriši, ono, baš divno. Znači, to bi trebalo biti savršeno uz vino koje imamo. Tamo Da. što si ti kava i ovo je umak od kave, to bi trebalo biti baš onako savršeno prođeno. Ovo je gratinirani koromač, domaći naši, imamo u vrtu ovdje, sa parmezanom, grana padano i... Odlično. U biti danas kuha moja ima dosta osjećaj za estetiku. Da. Prah od masline, crne naše masline, da. Tu list od kurkume. Cvjetovi ružmarina. To bi danas dosta, Estojana ima svoj neki vrt koji za začinsko bilje, za ovakve neke stvari, to je... Da, tu preko imamo. Nama ne preostaje drugo nego jednostavno kušati, probati, to bi bilo idealno. Izvolite. Punta Greka 2.16. Izvolite, dobar tek. Hvala. Savršeno. I zanima me kakav je okus svoje kave. Morat ću pohvaliti Nenu. Savršeno sljubljeno. Paše jedno uz drugo. Dobiješ točno jedan novi okus u ustima, sve zajedno koje... I ta kava se odlično slaže sa kavom iz vina. Perfektno. A kod Vijeke ćemo moja doći na malo obilniju priču, da malo vidimo što čovjek još zna kuhat. Ovo je fenomenalno. Jako dobro.